Okay. Good day sa tanan. This is Mathematics 7 and a sort of review para sa tanan. Okay, we have here introduction to factoring polynomials. Okay, so naklase na nato ni and here again. Okay, so if we need or if we have to find the GCF or greatest common factor, so we need to put here the number or numbers. Okay, so if we need to find the GCF of 4 and 8, so we have to write all the factors of 4. Okay, unsay mga factor nga or prime factor sa 4. Okay, unsa ito mga prime factor or prime numbers. So we have 2, 3, 5, 7. So mga numbers nga dili na siya ma-divide or wala na siya lain factor. So muna yung mga prime numbers and muna itong tawagon po og prime factors. Okay? So we have here unsang mga numbers nga atong i-multiply mo abot siya og 4. So we have 2 and 2. How about sa 8? We have 2 times 2 times 2. So we have 8. So pangitaon daw nato ang greatest common factor nila common sa duha. Okay, unsa ang dapat nga naa sa duha? Okay? So naatay isa ka 2 and duha ka 2. Okay, 1, 2. So duha siya ka 2. So i-multiply nato na ilang common kini o kini. I-multiply nato na sila. So natay pilay na ato ron nga GCF. So you have pilay GCF nato. It's 4. Okay, 4 ang atong GCF. Okay. So here, introduction to factoring polynomials. So we'll factor this algebraic expression. Okay? Algebraic expression, no? Kung wala pa mo kaila sa algebraic expression, feel free to watch the previous videos nga naa sa akong channel. Okay? So we need to factor this uh, kini o kini. Okay? So we have 4rs squared s cubed and 8s squared t. So, atohang isulat ang iyahang or bungkagon nato himuon nato nga sinsilyo no ang 4r r squared and s cubed. So tumbuhaton, so we'll not follow this one. So you have to para masabtan sa tanan, so yung pinaka-factor sa 4. So 4 is 2 times 2 times r times s times s times s. Okay? So munay pinaka sinsilyo o pinakabungkag niya. Okay, kining 8. It's 2 times 2 times 2 times s times t. Okay, yun sa mga common nila. So we have 2. So duha ka 2. Okay, duha ka 2. Tapos sa pailain common, s. Duha ka s. So we have here kining kini common sila o kini duha ka s. So i-multiply daw nato na siya ang common nila. So dili tanan na dili ni diri dili ni diri. Kini lang common nila. So unsa common la is kini lang duha lang. So we have 4s squared. So muna to hang siya tawag ani. Okay, very good. It's GCF. Okay, GCF. Sa meaning sa GCF, greatest common factor. So na-determine na nato ang GCF nila. So we have 4r squared. Okay? So mitabo karon atuhong buhaton is i-divide nato. So divide each term of the given polynomial by their GCF. Okay, so ang given nga polynomial nato is 4r squared s cubed minus 8s squared t. Bang pangit kayo itong pagkasulat. Okay. 4r squared t.
Okay, may tabo. Divide na to siya silang common. 4s squared over 4s squared. Okay, muna yung GCF na to ha, timan A. Gamito na to na siya later. So, i-divide na to siya 3. So, makancel, no? Ang common. Ang common nga mga or same naa sa numerator ug naa sa denominator. So, dapat same sila og exponent. Okay? Exponent ni siya ha, exponent ni siya. So, makancel out na to na siya. And ang 4, makancel out na to na siya. Okay, kining 8 is marirate na to siya as 2 times 4. Okay? Cancel out na siya. Tapos kining 4, makancel out na to, makancel out. Unsay mabilin diri? It's r squared, okay? Minus, pila mabilin diri? 2. 2t, mura siya. Sir, nganong dili man 0? Nganong dili ni 0 diri? Okay, naay 1 dara, basta gani naay mabilin 1, ang atong dumduman kay basta 1 ang mabilin or wala, makancel out, di ba? Remember, if we have 2 over 2, pila man na siya? Or 2 divide 2, it's 1. Kay diha, natay 4 divide 4 is equal to 1 na siya. So, dili siya ma-0 ha. Mahimo lang siyang 1. So, since 1 na naman nabilin dira, so r ang mabilin, r squared na lang. So, di na to kinahanglan i-write si 1. So, instead nga 1 r squared, so we'll have r squared na lang. So, minus 2t. Okay? I-combine na to. So, as butang nato parenthesis ni diri, parenthesis, itapad dayon nato si common. Okay? Atong i-rewrite diri. Okay? So, mahimo siyang 4s squared times r squared minus 2t. Okay? Ang result is 4s squared times the quantity of r squared minus 2t. So, nganong ingana naman sa ano to pag-check nga correct ang atong solution. Okay, we need to multiply this one sa kini ato ning i-distribute para ma-check na to if sakto ang atong solution. Dapat kimubalik siya sa original niya nga state, no? Original niya nga not equation, algebraic expression. Okay? So, pila man ang 4 times 4s squared times r squared. So, we have 4s squared r squared. Kini, okay na na siya. So, muna ni siya nga term para kana. So, kini, positive times negative. Okay? Positive 4s squared minus 2t. Okay? If you can recall, so minus minus is equal to plus, no? Plus, multiplication niya, plus is equal to plus. Minus minus equal to no, kana, is minus, no? Kung dili siya parehas nga sign, kay always negative. Kung parehas nga sign, it's always positive. So, parehas ni sila sign. Unsay sign sa 4? Okay, very good. It's 4. Unsay sign sa negative 2t? Yes, it's negative. Okay, very good. So, we need to multiply this one. So, 4s squared times negative 2t is equal to negative 8s squared t. So, nibalik ba ta sa original na to nga expression? Let's check. So, balanta na to. It's 4r no, 4r squared s cube. So, nganong nabilin? Okay. Let's track down s cube. Nganong s cube? Okay. Supposedly, this is 3. Okay, 3 na siya diha. Tura nga itong nasulat. So, that's why. So, natay mabilin diri nga s. Kini may mo siyang s cube. Okay? S cube. Okay. 4s cube r squared minus 8s squared t. Okay, sir, nganong wala man siya nibalik? So, si s cube ug r squared, so pwede ra na sila ma-rewrite as
r squared s cube. Okay? Same ra na sila. Tungod kay unsay nga ma-apply ana nga rule? It's commutative property. Okay, very good. Okay, understand? Nasabtan. Okay, very good. So next. So let's solve another example. So 12x plus 8y. So solve na to ng 12x plus 8y. So 12x plus 8y. So we need to find the